अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम ही हजरात खैर आफियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, आज हम इस माह मुबारक में रमजानुल मुबारक के महीने में बहुत ही खास दुआ लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों, अगर आप परेशान हैं, आपका काम नहीं चलता, आपकी दुकान में बरकत नहीं है, आपके घर में, मकान में, दुकान में बरकतें नहीं है, आपके पैसे में बरकत नहीं है, या आपको किसी ने करा दिया है, या आपके घर पर जादू का असर है, या जिन्नाती असरात है, या बला है, बवा है, आफत में आप किसी घिरे हुए हैं, या आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा कर्ज है जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, तो प्यारे भाइयों, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इस माह मुबारक में, रमजानुल मुबारक के महीने में इस दुआ को सुनना है जो दुआ लेकर मैं आपके लिए हाजिर हुआ हूँ। ये बहुत ही खास दुआ है दोस्तों। अगर आपने इस दुआ को अल्लाह की जात पर भरोसा करके, अल्लाह की जात पर यकीन रख के सुन लिया, तो इंशाअल्लाह ताला सुनते सुनते ही आपको खुशखबरी मिल जाएगी। आपके घर से सारी मुसीबतें, सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, ये जो दुआ लेकर मैं आपके लिए हाजिर हुआ हूँ, ये हर एक के नसीब में नहीं होती है। आप बहुत ही खुश नसीब हैं, बहुत ही बुलंद किस्मत वाले हैं। आपको अपनी किस्मत पर नाज करना चाहिए कि आपको इस दुआ को सुनने की तौफीक मिली, और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ही तौफीक दी है, क्योंकि आप अपने नसीबे में अच्छे हैं। आपका नसीबा बहुत ही ज्यादा अच्छा है, आपका नसीब उरूज की तरफ बढ़ रहा है, आपका कदम अब कामयाबी की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा। क्योंकि प्यारे भाइयों, प्यारे दोस्तों, हर एक के नसीब में ये दुआ नहीं होती, बल्कि अल्लाह करीम जिसको चाहता है उसी को तौफीक देता है इस दुआ को सुनने की। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको तौफीक दी इस दुआ को सुनने की, ताकि आपकी परेशानियां खत्म हो जाएं, आपके घर से बीमारियां, कर्जदारियां, ये सब खत्म हो जाएं, बलाएं, बवाएं, आफतें सब खत्म हो जाएं। दोस्तों, अगर आप किसी भी मुसीबत में हो ना, कर्ज में हो, या आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज है, अगर पहाड़ बराबर भी कर्ज है, तो वो भी आपका दूर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस दुआ को सुनना है जो मैं आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ। मैं दुआ सुनाऊंगा, आपको अपने मोबाइल में चालू करके रख देना है। अगर दुकान में बरकत नहीं है, दुकान अच्छी नहीं चलती, या आपकी दुकान पर लोगों ने बंदिश करा दिया है जिसकी वजह से आपका काम बंद हो चुका है, आपकी दुकान बंद हो चुकी है और दुकान में बरकत नहीं है, तो आपको सिर्फ मोबाइल को चालू करके रख देना है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कुछ ही घंटों के बाद में, कुछ ही देर के बाद में आपकी दुकान से बंदिशें टूटना शुरू हो जाएंगी और ग्राहक आना चालू हो जाएंगे। आपकी दुकान में अल्लाह करीम बेशुमार बरकतें अता फरमाएगा। लेकिन प्यारे भाइयों, प्यारे दोस्तों, हर एक के नसीब में ये दुआ सुनना नहीं होती है। अगर आप वाकई ये चाहते हैं हमारे घर से, हमारी दुकान से, हमारे मकान से, या हमारे जिस्म से बीमारियां निकल जाएं, परेशानियां निकल जाएं, और हमसे कर्जा खत्म हो जाए, हमारा अपना जाती मकान हो, तो इस दुआ को पूरा सुनना। अगर आपने अल्लाह की जात पे भरोसा करके, अल्लाह की जात पर यकीन करके इस दुआ को पूरा सुन लिया, तो प्यारे भाइयों, मैं गारंटी से इस बात को कहता हूँ, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अल्लाह करीम जिसे चाहता है मालो दौलत अता करता है, और जिसको अल्लाह करीम मालो दौलत अता कर देता है उसे कोई नुकसान पहुँचा नहीं सकता। इसलिए आपको खुश होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको एक अच्छी वीडियो देखने की, अच्छी दुआ सुनने की तौफीक दी है, ताकि आप भी अमीर बन जाएं और आपके घर से, आपसे ये मुसीबतें, परेशानियां खत्म हो जाएं। तो आइए दोस्तों, मैं दुआ को शुरू करता हूं। उससे पहले आप हजरात से एक गुजारिश है, अगर आप हजरात हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं और आपने अभी तक हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मोहब्बत के साथ में हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप हजरात तक पहुंच जाए और आप हजरात उससे खूब फायदा हासिल कर सकें। शुरू करता हूं दुआ, आप हजरात सिर्फ दिल लगा के सुने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला
آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد
वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून वला तकूनू कल्लज़ीन नसुल्लाह फअंसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून ला यस्तवी असहाबुन नारि व असहाबुल जन्नह असहाबुल जन्नति हुमुल फाइजून लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم
كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم
ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم
الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم